أحمد البدر المستشفى غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Padahal keluarga kula kali panjenengan sedaya anak bojo kula kali panjenengan tiyang sepah mur sepah mbah kula kali panjenengan asatid murid sedaya derek warga tanggi kanca jamaah ingkang sampun wangsul ngasih Allah billah mu'awi wa qanu Allahumma jalla qabra rawdatan min riyadil jinan wa la qabra khufratin khafarin niran ingkang sakit paring saras selamat dunia akhirat sedaya kula kali panjenengan mugi dikabulaken Allah taala yang mugi binarin husnul khatimah indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Pada kesempatan berziarah kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli lana kulla syu'un wa akhiru biridha minkal uyun wa aqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusman Allahu lana wa lahumul fatihah. Ya Allah Fatihah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan wa syukran liman qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi Allah anta maqsudi wa ridhaka matlubi atina mahabbatak wa ma'rifatak wa mahabbatan nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jal khaira umrina akhira wa khaira a'malina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini tanggal 5 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Kula kali panjenengan sedaya takdir kalian Allah Subhanahu wa taala saged kempal wonten majelis pengaosan di Masjid Jami Gresik menika. Di hitungan Jumadil Awal insyaallah hisabnya itu 29 hari. Jadi 24 hari lagi akan masuk Jumadil Akhir. Di panjenengan diberikan sehat walafiat, bertemu Ramadan tahun menika saged tarawih sempurna, terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita tetap katurun dengan kula kali panjenengan sedaya Gusti Kanjeng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min amma ba'da. Nerusaken wonten kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nek kitab kula halaman 86. Nah jenengan pun yang ngalir tadi 91 mungkin. Waqad nukila al-jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Waqad nukila lan teman-teman dan nukil. Waqad nukila lan teman-teman dan nukil.
an jama'atin saking jamaah minas salafi saking ulama salaf apa ikhtiyarul ikhfa'i milih nyamaraken wacan. Kalau wingi diterangkan isbatul jahri, maca Quran banter isbatul jahri. Tapi waqat nukila juga ada, benar-benar ada ulama salaf yang memilih ikhtiyarul ikhfa'i, yang nyamaraken wacan, milih yang nyamaraken wacan bacaan li khaufihim krono kuwatiri salaf mimma saking barang dzakarnahu kang nutur kita emang rupane riya. Jadi ulama-ulama itu yang salaf juga selain yang mengeraskan suara bacaan Al-Quran niku wonten sing nyamaraken wacan. Jadi menyamarkan bacaan. Fa'adil a'mas lan saking a'mas. A'mas itu sebutan dari Sulaiman bin Mahran. A'mas niku sebutan dari Sulaiman bin Mahran. Wonten keterangan footnote dalam 126. Maknanya asli niku kabur penglihatannya. Tapi kadang-kadang nggih mboten saged dimaknani ngoten napa sebabnya. Kadang-kadang wuto maknane wuto mboten ningali maksiat lho mboten ngono bareng. Ulama salaf niku al-a'mas kang wuto, tapi niki blawur. Mungkin orang yang punya matanya kabur krono alim maka lakopnya a'mas. Jadi penyebutan nama ini itu kadang-kadang luwih terkenal lakope tinimbang jenenge. Sulaiman bin Mahran sudah mungkin sudah terkenal ulama-ulama hadis. Tapi ambek al-a'mas seakean a'mas untuk memahami kadang al-a'raj al-a'mas ataupun dalam lingkungan kula kali panjenengan nama sebenarnya dengan nama panggilan atau lakop sik terkenal lakope. Ya ngoten sampean golek kanca nang kampung ono paketan online Budi bingung kabeh. Pak dak ono sing Budi. Padahal iku arek sing Masya Allah, awakmu to Wil, jenenge Towil. Wil. Kok ini Budi ta jenenge lha. Iki jenenge Towil itu adalah lakop. Angin kita terangkan nyebut lakop ku terakhir. Pak, tahu namanya Pak Budi? Enggak tahu. Yang kerja di sini enggak tahu. Terakhir sing jenenge Towil. Oh, Towil tak ero lah. Iki terakhir. Jadi kesuwen itu. Kan banyak itu, enggak mengarap tambah, enggak karu-karuan. Sama namanya Ahmad, kayak ini Ahmad KB sama gue, sama gue Ahmad KB kan Ahmad yang sopo kan. Nah ini guys, makanya kadang-kadang terno paket terus nggak gelem. Waduh daerah gue, saruan, tak paham. Nah ini, kalau ada al-A'mas Sulaiman bin Mahran, dakhaltu manjing ingsun ala Ibrahim ngatas Ibrahim. Bahwa uta Ibrahim, insyaallah Ibrahim al-Khawas ya. Tadi kita Pak. Jadi nama itu kan terkenal dari situ. Contohnya, ada ulama namanya Al-Haris Al-Muhasibi. Al-Haris Al-Muhasibi. Niku nek mboten lepat masa sudah sahabat. Oh tabi'in apa tabi'in. Dikatakan muhasib. Keranten likasrati muhasibi ila nafsi. Krono sering delok awake dosa tok aku rek mikir gitu. Maka dikatakan oleh ulama Al-Haris Al-Muhasib. Memang ngapunten. Teng kitabnya Manhaj Sawi niku. Misal ana barang subhat disuguhaken. Tangan wis ngeder, ndak iso. Tangan ngeder.
Kenapa? Di dalam tangannya ada urat yang menolak barang syubhat. Al-Has al-Muhasib. Nah, mari ngoten siji kalian Sayyidina Abu Bakar. Wong sing top niku namanya kan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling istimewa setelah Nabi. Lho dilalah Sayyidina Abu Bakar niku duwe budak. Rada dalu niku keluwen Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya disuguhi. Kalian budak ini, pangan. Dungaren ngoten kan. Depangan. Marung pas mangan enak nih wakilan nih gonam. Ana meniku daging wedhus. Kok enak iki? Tekan ndi? Ngomong. Kula niku mau nyuwuk wong jahiliyah. Lho, dhuwit suwuk terus. Langsung dilepeh. Sampai makanya ana kitab niku. Ada yang menyatakan wajib takoyuk. Nek ana barang haram mlebu iku wajib ditakoyuk di ana sing ngomong wajib, ana sing ngomong sunnah. Lah sedangkan Sayyidina Abu Bakar gak gelem kok. Sampai mutam sampai gak metu banyu. Nah, sekarang mikir kula karo, lah Ustaz, Haris Al-Muhasibi niku derajate ni sore Sayyidina Abu Bakar. Tapi kok ada kelebihan ngono. Kok iso barang subhat lho iso ngejer tangane. Lah seorang Sayyidina Abu Bakar kok kelebon ya apa Ustaz? Nah, dijawab kali teng kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Karena Sayyidina Abu Bakar itu pelaku tasrek syariat zaman Kanjeng Nabi. Jadi pelaku tasrek syariat itu maknanya begini, gawe contoh syariat supaya menena ana kejadian. Nek wong kelebon barang haram atau subhat, iku dikon takoyuk. Nah, iku contohnya Sayyidina Abu Bakar. Lho ngoten lho, bukan berarti sehebatan Haris Al-Muhasibi tindingan Abu Bakar. Abu Bakar sik kelebon barang haram, bukan begitu. Karena pelaku tasrek. Lho, nek kan kudu ngerti kan. Kula mikir wong alim-alim ku sampe mikir sampai sak moten. Memikirkan sampai demikian. Amin Pak itu. Ibrahim Smith dawuhe ngoten, masyaallah. Kalau maca hebat. Nek dak mesti wong salah ngoten, hebatan Haris Al-Muhasibi yo. Abu Bakar sik kelebon barang subhat. Ndak demikian. Pelaku tasrek itu begitu. Jadi itu terjadi kepada para ulama, para anbiya, para mursalin. Kenapa ada kesalahan Nabi Musa dengan tempung mati? Kenapa Nabi Adam ada ngicipi khuldi? Kenapa napa niku anten kesalahan? Itu adalah tasrek semua. Nah, kenapa Kanjeng Nabi menyuruh apa itu seseorang marah ana wong takok kurma kula ngeten kan yo apik kene anu tambah mati wong Kanjeng Nabi takon urusan donya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih tahu urusan duniamu daripada saya. Dunia malah kontak ono aku. Kadang-kadang yai kula niku nyambut gawe ngeten saya ini ya apa niku ya ini gak pengalaman saya mesti jawabannya saya mesti jawabannya saya. Itulah ternyata demikian. Boleh. Masya Allah. Maka di sana surat Mas. Qala dawu sapa Mas takhalla wa huwa halu ta Ibrahim ku yaqra'u maca Ibrahim fil mushaf dalam mushaf. Beliau sedang napa niku membaca mushaf. Fasta'dzana mongko izin sapa Mas alai ngatasi Ibrahim. Fasta'dzana mongko izin alai ngatasi Ibrahim sapa rajulun. Niki. Ketika itu ada orang mau izin, minta izin kepada Ibrahim. Seorang laki-laki, faghatahu mongko nutupi sapa sinten niki wau Ibrahim ing mushaf. Tadi samar ditutupi. Pas maca gak diketokno. Kalau mereka membaca dan disamarkan, ditutupi. Mushafnya ditutup, bacaane gak bantem. Jadi ana wong modern itu nggih monggo maca Quran suarane gak banter. Ana loro kemungkinane jane niru niki nomor loro jane gak iso maca. Liri maca. Water keliru ya, mboten napa-napa bagus. Buka Quran kok sampai, Pak. Orang buka Quran mushaf sudah baik bagi wong. Sehingga tidak ada yang melebihi keistimewaan
dengan cara menatap mushaf itu dengan wajah kita. Wajah ndelok mushaf itu istimewa. Maka walaupun HP kena, ojo lali buka mushaf. Iso nggih napa niku HP mboten napa-napa. Tapi jangan lupakan dengan mushaf. Karena ada tulisannya, dimuliakan di situ, tidak sama seperti di dalam HP. Ya sekarang oke lah mau coba Quran nggak HP mboten napa-napa. Gawe mushaf sekali. Biar wajah kita bertatapan langsung dengan nurnya lain lagi. Ini yang penting atau semangatan. Saat ini sedoyo yang ngambil HP sedoyo. Repot ya HP ini, repot. Misalnya, nopo niku ngaji Quran, tampil ke HP, tengah-tengah, ono telepon masuk, bingung itu. Ya apa suruh kene mocok? Iki lan albu ya apa? Waduh, kadang-kadang kenutup ada di password bisa, bingung kabeh tengah-tengah ini gitu. Emang paling enak tidak jawab. Di mushaf itu mesti ngomong. Bun. Wa qol nandau sapa amas la ya ora ningali. Ada la yurora dan tingali, la yurora dan tingali hada Ibrahim nih, fakol dan dapur Ibrahim, la yurora dan tingali hada ikilah mushaf. Ini ingsun kuntu ingsun iku akrau maca ingsun kula sa'ing dalam saben-saben waktu. Saya tidak ingin dilihat kemudian dalam posisi membaca Quran mushaf dalam setiap waktu. Makanya ada namanya orang yang disebut Quran berjalan. Dan itu hanya ulama-ulama yang memberikan sebutan kepada orang lain yang ahli Quran seperti Quran yang berjalan. Itu sebutan itu pernah saya dengar, salah satunya Mbah Yai Adlan Ali Dokir nih disebut kali Bibu Husin tanya itu Quran yang berjalan itu. Beliau karena mukhalifnya Bibu Husin, itu Quran yang berjalan, di mana-mana selalu membaca Al-Quran. Di nanggini moco, nanggono moco, nanggini moco, lunggu moco. Senengane moco Al-Quran. Mbah Adlan Ali. Ini wong sekadung hobi Quran itu mereka selalu membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran mana? Terus wa an Abil Aliyah lan saking Abul Aliyah 127 bil ain al muhmala aliyah ismu Rufai namanya Rufai qala sapa Abul Aliyah kuntu ana ingsun ku jalisan wong kang lungguh ma ashabi Rasulullah sertane ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sertane kancane kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu muga-muga ridani sinten niki Allah anhum saking ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oh, boleh ayat. Hadi ashabi Rasulullah. Faqala mangkodawu sapa rajulun wong lanang minhum sing ashabi Rasulullah. Qara'tu maca ingsun al-laila ing dalam wingi kadha ing kaya mengkini. Jadi saya pernah duduk dengan ashabi Rasulullah dan mereka menyatakan, aku kalau membaca seperti ini, berarti macaku samar kaya ngene. Qara'tu laila kadha ing mengkini. Qara'tu ngucap ingsun atau maca ingsun al-laila ing dalam wayang wengi kada ing kaya mungkin. Faqulu mongko ngucap sapa ulama sahabat. Hada utakilah ikhfa iku hadduka bagian sira minhu saking napa niku
Hada minhu saking mampu nih ikhfa. Ini bagian saya dari menyamarkan ya seperti ini. Wa hada haduka minhu. Wa istadillu lan nuduaken sapa sakhas. Ada sapa ulama niku aku sing sanjang ambil aliyah biha ulai mari mengkono-mengkono sahabat bi hadis Uqbah bin Amir kelawan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala dawu Uqbah bin Amir sami'tu krungu ingsun Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hale dawu kanjeng Nabi al jahiru bil Quran kal jahir bis shadaqah wah nih al musirru bil Quran kal musirri bis shadaqah al jahiru utawi kang ngetokno bil Quran kelawan maca Quran iku kal jahiri kaya wong kang ngetokno bis sedekah kelawan sedekah. Orang yang mempertontonkan atau yang membaca Quran dengan keras sama saja seperti orang yang memperlihatkan ketika sedekah. Oleh ndak sedekah diketokno oleh monggo. Pokok atine ditoto. Wal musirru utawi wong kang nyirikaken bil Quran kelawan Quran iku kal musirri wong kang nglirihaken bis sedekah kelawan sedekah. Orang sedekah dengan sirri gak ono wong ro. Itu sama juga dengan orang itu ketika bersedekah juga dengan sirri. Sedekah sirri luwih utama tinimbang sedekah sing ketok wong akeh. Sedekah sir afdal min sedekatul jahr. Nah, makanya dianggap pahamane ulama niki maca sing siri luwih apik tinimbang sing jar. Pahamane ulama sing niki. Nanti berpegangan seperti orang sedekah lah atau sedekah mboten ketok ataupun tidak diketahui kecuali setelah beliau meninggal itu istimewa ya. Bareng wis mati kabeh lho wong iki sing kekno. Ataupun tidak diketahui sampai kapanpun. Sampai kapanpun tidak diketahui. Bahkan banyak orang sekarang alhamdulillah ana wong sing durung ngrasakno enake dhewe dikekno wong dhisik supaya wong dhisik ngrasakno nikmate. Itu ada. Jadi ada orang demikian, yes, itulah masya Allah. Tak diketokno, tidak disebutkan, tidak diberikan apa ini ataupun tidak dipublikasikan. Dan rata-rata ngapunten, setelah masih jamek niki, alhamdulillah nggih rata-rata ngoten, rata-rata sampe tingali. Ana wong ngekeki 100 juta. Pas tak ada. Kayak bangunan mana yang 400, yo gandeng apa? 400 juta kayak mana yang 150, yo gandeng apa? Yo tidak ada publikasi, tidak ada seremonial untuk kita. Dan selama itu banyak. 2007, 2006 ya. Wah, pembangunan menara ya. Sing putih dereng mantul kali ini 2006. Wonten tiyang tete Pak Kusairi saat 1 juta. Sama-sama pada waktu kita juga dapat dari satu instansi sekitar 90 juta. Lain kan. Nek adik ngono adik seremonial, nih gadek nopo-nopo. Wis boten adik anu, boten usahun. Protek ya Allah. Zaman sakmono 100 wis bisa banding mungkin dengan 500-an atau 1.000. Masyaallah. Kene. Kemudian lagi tahun berapa? 2000 pembaikan 2010-11an tambah lagi 400 juta. Wis gede. Wong wis mati, mari ngoten juga. Wasiat. Ini untuk tahun masih jamek. Wong wis mati 3 tahun yang lalu. Tatus. Silakan ini nyontohnya. Dan itu banyak. Kalau Masya Allah, ya situlah. Kadang kula ngeten tok ya Allah wong iki hebat nyumbang sampai sami. Nek ini ora tahu nyumbang sampai sami. Dulu 1 juta 500. Masyaallah. Ada nang kesak si adik milih. Ini sing kesak adik milih. 20.000, 10.000, 5.000. Ono kan liwat. 5.000 sing betul. Tutuk 10.000. Milih dhisik. Adik ngoten barang niku adik milih. Blek ya Allah. Makanya pantas mereka mendapatkan tempat yang luhur itu.
dan tidak mau diketahui. Setahun publikasi tidak ada. Nah, kadang itu makanya harus belajar orang sekarang. Sedekah jar boleh, tapi ini wow. Sing sampean jarno sing apik ku zakat. Zakat sing apik jar. Zakat jar. Sampean nek berani jar kan. Tapi wong akhirnya ngitung. Piro zakat Pak? 200 juta. Bu, duitmu 10 M. Langsung ngono terus ketok jelas. 1 M 20 juta. Loh. 10 M duitmu. Sampai ngomong kok langsung gitu. 200 juta. Nah itu. Oh, kadang-kadang takut. Ustaz, kita apa zakat banyak nanti pajaknya juga banyak. Oh, dia orang pajak wedi. Sikulah pokoknya ngoten. Pokoknya siri. Akhirnya siri boleh tak? Boleh. Tapi nek zakat sing apik disempat. Napa sebabnya? Buat memancing orang yang lain dan supaya tahu. Nek tahu zakat, ngekekno zakat niku mboten kudu ngomong. Kekno ngoten. Kecuali situ. Kalau sampai kepada orang yang dzurriyyah Rasul atau orang alim, kudu ngomong. Nang kitab manusia kudu ngomong. Bib, ini zakat. Kudu ngomong sampai. Napa sebabnya? Sebab masih ada perbedaan pendapat tentang masalah humus 1/5 yang dulu diambil zaman Kanjeng Nabi sekarang tidak ada. Ono ulama sing ngomong oleh ono sing gak. Maka pemberian adik ngomong niki zakat. Terserah. Enggak. Enggak mau. Oke. Iya, terima. Terserah beliau. Karena beliau dek kayak wong liya enggak apa-apa. Tapi ada yang enggak mau, enggak. Dan Muhammad boten burun. Nah, makanya kudu nek sampai ojo ngomong masih zakat coba wae sampean kita bukan apa-apa. Tapi sing dzurriyyah Rasul kudu ngomong, sing ngekeki kudu ngomong. Mangane wong alim takok, "Dia apa iki?" Gak langsung dislemai mboten. Dia apa kok akeh zakat. Oh iya. Nanti alokasinya ke nanti ngoten barang. Niku bagi orang yang dzurriyyah Rasul. Ada kitab khusus juga. Oke. Nah, dik ngoten barang. Nek sing mboten usah. Kena ngoten. Nah, jadi jahir Quran itu bantuno Quran koyo jahirno bisa sedekah. Nyirino Quran koyo nyirino sedekah. Pendapat ini pendapat ini rawahu riwayatan hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Samene goleki teng rawa Abu Dawud hal nomor indek karagam alaf salasu mi'ah wa salasin fi shalah bab shalah. Tirmidzi rakam alfain wa 920 niku. Nasa'i fi rakam 50 fi juz'il khamis di dalam halaman 80 juz 5 bab zakat. Niki takhrijnya seperti itu. Jadi ngapunten. Kados An-Nasa'i takhrijnya ini Abu Dawud halaman ini, kemudian Tirmidzi halaman ini, Nasa'i halaman ini. Itu namanya takhrij hadis. Nek ampun ngoten biasanya disebut sak rawi ini. Iki rawi ini, ini rawi ini namanya takhrij. Mentakhrij hadis itu mengeluarkan hadis dari yang mustakhraj seperti ini, editan diambilkan dari pokoknya kemudian dinilai. Ki wong rawi ini, ki rawi ini. Harus punya perangkat, punya usudul ghabah, tatibul tatib. Pun qala dawu At-Tirmidzi At-Tirmidzi hadisun hasan. Imam Tirmidzi ngomong hadisun hasan. Nah, ini penilaian hadis hasannya enak. Tirmidzi langsung ini hadis hasan. Qala Tirmidzi makna hadzal hadis ta makna ila hadis iku anal ladzi satuhune wong yusirru kang nyiriaken kang ngliriaken sapa ladzi bi qiraatil Qur'an kelawan maca Al-Qur'an iku afdhal
luwih utama minal ladzi tinimbang saking wong ya jaru kang banteraken sapa ladzi ya jaru kang banteraken biya kelawan qiraah menurut hadis ini. Insyaallah li anna shadaqata sirri karena satune sedekah sirri iku afdhalul luwih utama inda ahli ilmi mungguhi ahli ilmu min shadaqatil alaniyati tinimbang saking sedekah kang ngedeng sedekah kang ketok wong. Tadi sedekah yang kelihatan orang itu begitu. Tapi bukan berarti jelek, tidak jelek bagus. Sekarang banyak kok kebaikan-kebaikan yang diungkap. Sebab ternyata nih kalau tidak diungkap juga bahaya. Wong Islam kata elek. Jika ada ungkapan a'linu hasanatikum kama a'lanu ma'asyahum bima'asyih. Ketokno apikmu kaya oleh ahli maksiat ngetokno maksiate. Mosok sing elek ku disoting apik, mosok kondak. Ketokno apikmu ketok. Biar begitu. Artinya apikmu itu apik wong kabeh aja sampean pribadi, biar mudah. Jadi kebaikan orang Islam masih banyak. Mereka lho nyoting barang sing napa niku sing elek-elek disoting dengan demikian hebatnya. A'linu ta'atikum kama a'lanu bima asyir. Ketokno apikmu kaya oleh mereka memperlihatkan kemaksiatan itu. Tapi sebaiknya tidak secara diri kita pribadi, tapi orang lain. Kegiatannya kita upload, kita share, kita begini, kita buat vlogger, kita buat ini. Kenapa? Mereka punya vlog sendiri. Kalau caranya, nah ini menghilangkan ujub dan riak lewatnya menguploadin. Jangan sampai enggak. Ada ungkapan dan beberapa Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidam yaghlibul haram bin nidam. Barang apik yang tidak terorganisasi akan kalah dengan barang jelek yang maksiat yang terorganisasi. Mungkin barang apik gak terorganisasi yo kalah wae barang elek sing diorganisasi. Insyaallah ini nyontoh Pak. Ono barang enak. Sakniki wong saiki mau pinter. Sampean dodol buah. Glondongan saiki payu. Bareng buahe dilisi titik-titik, diadai styrofoam, dikei mika, dek mlebu. Regane larang. Wah, itu mundak. Karena apa? Terorganisasi sama seperti itu. Jadi apapun kebaikan harus terorganisir, harus diorganisir dengan baik. Nek mboten ngoten kalah. Wa qala dawuh at-Tirmidzi. Ulama nggih. Berarti ini at-Tirmidzi. Wa inna ma ma'na hadzal hadis, angin pastine maknane ikilah hadis. Iku inda ahli ilmi munggone ahli ilmu. Likai yaman sehingga drapun aman sapa ar-rajulu wong lanang minal ujubi saking ujub. Ini adalah makna untuk ahli ilmu. Ahli ilmu. Sedangkan yang tidak keras tidak apa-apa. Lah nek kula mboten banter iku lak ikhfa'nya ndak tahu, hunahnya ndak tahu, kol-kolanya ndak tahu. Banter. Mboten Pak Yai kula liri mawon ken kula to pamer. Meneng tok ya wis waca ndi kuwi. Dari biasanya sirinya itu ahli ilmi Pak. Itu banter dak bos. Artinya kita kuatkan bacaannya. Mangkane riyen Yai Imam niku ngapunten ono arek ngaji akeh disupenen. Setor Quran wae. Ono akeh-akeh ngaji dhewe dadi ono. Nek akeh-akeh ngaji dhewe. Titik tadi bener. Waduh. Wah, masyaallah nek akeh-akeh ngaji dhewe. Kulo ngene. Terus ini li anal ladzi satune wong wal li anal ladzi krana satune wong yusirru
kang nyamaraken sapa alladzi bil amali kelawan amal iku la yukhafu ora den kuatiri sapa ing atase alladzi minal ujubi saking ujub kama yukhafu kaya oleh dikuatiri aling atase sapa aling atase alladzi min ala niyatihi saking ngetokaken amal. Orang yang melakukan syirik tidak dikhawatirkan ujub seperti dikhawatirkannya orang yang memperlihatkan amal tersebut dikhawatirkan ada ujub. Ujub itu napa sih ngerasa hebat. Setan niku kadang-kadang nggodhoi ngoten. Hebat kon. Liyane kana ngono kon kok melek. Liyane dana ngaji kon ngaji hebat apa. Jadi hebat. Itu ujub itu. Ijabun nafsi. Ijabul mar'i bin nafsi. Jadi merasa dirinya lebih hebat. Niku setan penggawean niku. Sampai nglakoni apik sik digudhog. Hebat. Kabeh dak melek lu sampean melek. Kabeh lu santai lu sampean ngaji. Nah, itu ujub. Maka kadang-kadang penting untuk menghilangkan identitas kehebatan. Kudu dianggap biasa wae. Khawatir ada ujub. Kalau ada ujub, orang salah itu ternyata penting untuk menyatakan bahwa engkau tidak selalu benar sehingga engkau merasa ujub. Permainan apapun kalah itu benar, enak. Menang terus dah apik. Mentalnya ya, kudu ono kalah. Cek ero rasane kok nek kalah ya. Wong seneng terus dah apik, kudu ono susah. Tapi susah terus ya dak enak. Ah, susah urip kok susah terus. Ya ono susah kudu ono seneng. Kesane. Jadi harus imbang lah. Harus imbang. Pun kultu ngucap ingsun Imam Nawawi. Ya, ini dari tulisannya Imam Turmudi diresensi oleh Imam Nawawi. Kultu. Nah, Imam Nawawi tampil. Wa kullu hada utawi saben-saben ikilah madkur pendapat sedaya iku muwafiqun nyocoki lima maring barang taqaddam kang wis dingin apa takriruhu ketetapane ma fi awalil fasli ing dalam kawitane fasal minat tafsili saking arai perinci. Sudah ada itu ditakdirkan semua di awal fasal tentang masalah membaca secara beramal secara sirri ataupun secara tidak kelihatan. Nyasakan ngoten nggih. Jenengan kali kula kudu itu amal sirri. Sithik-sithik kudu kudu. Sampean sampai dak weruh, sampean atine dak weruh, wong liya dak weruh, HP sampean ndak anu, iku kudu itu ya apa? Amal sirri itu apa? Harus ada. Amal harus ada yang sirri. Apa sing ngene monggo. Apa niru wong sing nek dalu ngekeki dhuwit wong metu dalu nguncali dhuwit rek nang nisare monggo. Ana sing moro-moro mbayari ndak tahu, bayari anak sekolah, bayar. Pak ini titip. Dari mana, Pak? Tulisan untuk yatim sini, putar mono. Untuk yatim sini atau gitu disilakan. Atau memasukkan uang tanpa diketahui. Jobone 2.000, jerone 100.000. Jobone 2.000, jerone 100.000. Iku Pak. Nah niki ojo 100.000 diketok-ketokno, nanti mlebu ning mlebokno. Diketokno. Tadi jerone iku 100.000. Nah niku. Jobone 2.000. Wah, ini bagus. Tadi itu kan. Ataupun tidak diketahui orang sambil mangan napa Gus. Akhirnya Pak tinggal kali sekali ngomong wae. Itu syirik. Ya semua itu penting. Nah, jadi suatu ketika amal itu akan mendatangi jenengan karena hisabnya akan insyaallah lebih mudah daripada yang jahar. Tapi ada amalia yang harus jahar. Contohnya haji itu jahar harus.
nikah itu harus jahar. Sampai rapi sepi-sepian tambah curiga. Memperintah ahli nu. Dan nikah hajal fil masjid ka umumno sing ngongkon Kanjeng Nabi. Sing ngengken Kanjeng Nabi. Mau tambah di sepi-sepi. Nah, gitu. Curiga. Pun wa ana satune kelakuan iku in khafa lamun kuatir. Sapa sakas bisa babil jahri sebab jahar banterakan syai'an ing apa-apa mimma sing barang yakrohu kang sengit sapa sakas ing man lam yajar mongko aja banterakan sapa sakas. Kalau engkau khawatir mengeraskan itu menjadi masalah, maka jangan keraskan bacaan kau. Wa illam yakhaf lamun ora khawatir sapa sakas ustuhibba mongko den sunaken ustuhibba mongko den sunaken lau ketuwe sakas opo al jahru banterakan. Ya udah, enggak ada masalah, keraskan bacaanmu dalam. Ada masalah jangan. Aku khawatir ganggu wong salat. Khawatir ini wis tak maca liri wae. Khawatir malam-malam. Ayo matil malam-malam. Makanya kalau nanti cerita jenengan ngebiyen. Setiap kajian kalau tidak akan kalau nanti tahun binten nih tahun sebelum tahun 90-an 60-an niku kula teng Sarean Terongan nih teng Terongan dalu jam 3 nopo setengah 3 Terongan dalu Sarean pinggir kali to kula lali nek arek pondok niku wis padha muli tutuk lawange Sarean peteng lho iya arek pondok padha muli Sarean sepi lamun ricik-ricik setengah 3 masyaallah kula delok pojok ana arek situ maca Quran nah Sarean mosok gak wani rek ana kancane nang pondok sepi kula mlebu teng Sarean maca Fatihah, maca Quran. Supaya ana suarane kula maca rada banter. Maca Qur'ane banter. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu wa kaget. Bareng kula tole arek gak ono wisan seneng, gak ono ijenan. Wis tolo banterno ae maca iku. Ijenan niku ora. Wah. Bareng banter iki. Moro-moro ngarep pura ana wong gendeng sih. Maju. Sentak moco banter-banter astagfirullah lawakir ya Allah Gusti ya Allah ya lali nek kena Sarean dalu mangko jadi jenan sepi ya Allah bareng kula ndilu ngantek wae gak ono ya Allah gak ono kan bareng esuk ketemu wong gendeng ini nang arep kuburan ajeng kula takoni ngene aku takok wong gendeng wah sing gendeng dadi loro iki wis tak jarno wae asline kok parane niku kon mau mingget aku ya tetap lah apa gendeng kok ditakoni wis insyaallah ini pelajaran nggak boleh tuh banter karo kula sik ati tenang kula banteraken ya Allah ya tahun pinten harus 90-an to masyaallah pun terus itu yang terjadi. Jadi injen nek kuwatir banter aja dibanterno. Nek diri. Wa ilam yakhba fa in kanat lamun ono apa al-qiraatu qiraah. Iku min jama'atin saking napa niku jamaah. Mustamine kang kumpul sapa jamaah. Ta'akkada monggo dadi kukuh apa istihbabul jahri nyunaken banter 5 maring barang qaddamnau kang maca kita kadang kang dinginaken kita kalau bareng-bareng ya banterno cek krungu liyane mbok ngrungokno mbok barengi kan ngoten contoh misalnya ambean maca tabarok liyane ndak apal tapi apal atau apal maka sing maca tabarok tak banterno cak aku tak melok Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in
qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kabeh melo. Nah niku disunahkan untuk keras supaya diikuti oleh orang. Walamma yahsul semangsane hasil apa jar fihi ing dalem ma rupane napa niku qiraah min naf'i ghairihim saking manfaate liyane jamaah. Karena apa? Ada manfaatnya rupane jahar wae. Jadi tahu kan? Walamma yahsul walima. Lan krana barang yahsul kang hasil apa istiqbal sakit fihi ing dalem jar fihi dalem jar min naf'i ghairihim saking manfaati liyane jamaah. Allah ta'ala alam lagu Allah. Faslun tekono fasl suci. Fistibabi tahsinis sauti bil Quran. Ing dalam nerangkan sunnahe bagusi swara bil Quran ing kelawan Quran. Makanya kalau diterangkan kalau baca Quran kita sendirian keraskan. Untuk sendirian keraskan. Karena apa kemarin? Lallahu asyaddu udunan ila rajulin hasanis saut bil Quran min sahibil qainati ilal qainati. Demi Allah, dawuh kanjeng Nabi, Allah tuh luwih banget ngrungokno nek ana wong maca Quran sing suarane enak dirungokno temen. Jadi Anda baca yang enak seneng, Gusti Allah seneng ngrungokno. Jadi Anda baca walaupun dengan suara Anda, suara kita yang pas-pasan baca aja. Lallahu asyaddu udunan halaman kemarin kepada orang laki-laki yang bagus suaranya dengan Quran daripada orang yang menyanyi daripada nyanyiannya. Allah senang Qurannya dibaca. Ajma' sepakat sapa ulama radhiyallahu anhum muga-muga bareng sapa Allah anhum sing ulama minas salaf sing ulama salaf wal khalaf lan ma khalaf. Wakila salaf khalaf itu di angka 400 Hijriah. Kalau nanti maca niku ana sing ngomong 600 ana sing ngomong 400. Nanti ulama sebelum 400 itu wakilah salaf. Wakilah 600 Hijriah itu salaf. Sesudah 600 namanya khalaf. Jadi niku biasa di zaman maca teng ulumul Quran itu ada. Yang sekarang bukan ulama khalaf sudah masuk asriyah, ulama modern. Minas sahabat lagi apa ya? Minas sahabati saking sahabat tabi'in lan tabi'in wong sing ketemu sahabat. Waman lan wong ba'daum ing dalem sawise tabi'in min ulama'il amsar saking ulama'i amsar, ulama'i napa niku negara-negara a'immatil muslimina kang dados imame kaum muslimin alastihbabi tahsinis sauti ing ngatasi sunahe bagusi swara bil Qur'ani kelawan Quran. Semua sepakat untuk istihbab tahsinis sauti bil Quran. Masih maca dhewe sampeyan enak-enakno dhewe. Membaca itu berarti harus dengan cara membuka mulut. Ada rada dawa, rada ombo. Kalian maca iku rada ombo. Supaya teman macane, wae hak ya hak, kha. Aja sak gelem. Itu akan membuat hasanus saut. Ain diwaca ain, hak ya hak, kha ya kha. Dibaca dengan membuka mulut. Wa aqwaluhum tawi pendapati ulama wa af'aluhum lan penggaweane ulama iku masyhuratun wis masyhur nihayatus syuhra atau nihayatus syuhra kelawan katoke masyhur wis akeh keterangan tentang istihbab. Fa nahnu utawi kita
Iku mustahnuna wong kang ngalap cekap an naqli syai'in saking nukil suwi-suwi min afrodiya saking ijen-ijene niki wau akwal afal. Cukup udah banyak yang mengulas kata Imam Nawawi. Wa dalailu hada utai pira-pira dalailah istihbab iku min hadis Rasulullah sing hadis Gusti kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustafidah kang ngluberi mustafidatan kang ngluberi atau halim ngluberi minnal ammah saking wong kang umum wal khassah lan wong khusus ka hadisi kaya zayyinu bil Qur'an zayyinul Qur'an bi aswatikum hadis zayyinul Qur'an bi aswatikum zayyinu maes-mesono sira kabeh al Qur'ana ing Qur'an bi aswatikum kelawan pira-pira swara sira hiasilah Qur'an dengan suara-suaramu ataupun dibalik suaramu ku indahno dengan Al-Qur'an dibalik ini ataupun nek maca Quran sing apik zayyinul Quran bi aswatikum berilah hak hurufnya punya hak apa ini hak ini qalqalah sughra ini kubra iki mantule banter iki gak iki mandeg tabbat syada abi lahabi wa tab ono oten hadis sod ada tulisannya ada sod berilah hak-hak masing-masing. Kalau engkau memberi hak-hak itu maka hak-hakmu juga akan diberikan oleh Allah. Jadi membaca Quran kalau nate maos tulisannya murid Sayyidnya selesaikan masalah-masalahmu dengan Al-Qur'an. Dadi ono sumpek-sumpek nggih ngapunten. Langsung nyekel Quran wudu Quran maca. Sebelum Quranmu selesai engkau baca, itu solusi sudah mulai ada. Jadi selesaikan masalah-masalahmu dengan Al-Qur'an. Jadi maca durung maneh kok sumpek timbang anu. Sampe maca Quran ning padha sambat nang pengeran. Maca durung mari sudah ada yang bagian garap. Malaikat itu budal wis ono. Ini garap-garap arek kan. Mane maca mane. Tadi kadang-kadang selesaikan masalah-masalahmu dengan solusinya dalam baca Quran. Terus pokoknya maca. Mangane gak salah ngomong ini. Tapi kadang-kadang mikir ngeten. Ya Allah, cek nemen kon. Maca Quran ngenteni ono masalah. Engko sini pangeran wis genah. Ono maca Quran ngenteni masalah. Mesene ini pangeran. Ah, apa ngoten kok. Padha mawon ngeten, nemene wae. Maca subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ngenteni diundang tahlilan. Cek nemene wong tasbih nang aku ngenteni diundang tahlilan. Repot. Astagfirullah. Maca selawat ngenteni tahlilan. Dan ngenteni nanti kalau sudah demikian sudah baik kamu. Kenapa? Sudah masuk di dalam istilahnya nur-nur Allah untuk diingatkan. Ya Allah ya ta'ala. Mosok aku mau Quran sumpek dong ya Allah astagfirullah. Tapi yo ngoten niku carane ngoten niku. Dari selesaikan masalahmu dengan Al-Qur'an. Tapi nek wis mlebu rono ngene niku mikir ya Allah ta'ala. Mosok pas wae ngene tok wae. Mengani kalau sering saja konco-konco sing maca selawat ada terbangan. Sudah saya semangati. Kau nek maca selawat ojo ngenteni nek tampil tok. Ndino ojo kon. Lah mosok kula kali terbang yo terbangane dak tabuhane dak selawat iki mesti terbang. Oh, ati ngenteni diundang. Engkau yang istighosah ya baca istighosahmu itu. Jangan menunggu diundang. Yang rotiban jangan menunggu memimpin, jangan baca setiap hari. Mau tenjaran ini. Masya Allah. Jadi penting saya. Jadi kalau sudah tahu, itulah fungsi zikir di situ. Terus
Wa hadisul laqad utiya hada mismar, dan hadis laqad utiya hada mismar seperti kemarin tentang membaca Quran mismar. Nabi menyebut Abu Musa al-Asy'ari mismar suaranya karena mendengar. Oh, berarti bacaannya Abu Musa itu banter. Atau ma'adinallah ai orang ngirungaken sapa Allah. Adina ai istama. Hadis itu. Ataupun lallahu asyaddu udunan, yaktin Allah luwih oleh ngurungaken. Jadi memang bacaannya keras. Waqat taqaddamat lan teman-teman tadi dingin apa kulha sekabiane ahadis fil fasli sabiq ing dalam fasal as-sabiq kang wis kliwat apa fasal. Wa taqaddama lan dadi dingin fi fasli tartil ing dalam bab fasal fi fadli tartil. Fi fadli tartil dalam fadilah tartil, membaca tartil. Bagaimana sih membaca tartil itu? Membaca tartil adalah ketika engkau membaca, menurut orang ahli ilmu, satu kali bacaan yang engkau baca sudah bisa memahamkan maknanya bagi ahli ilmu. Jadi sing jenenge tartil iku sak kali wacan iku paham artine nurut ahli ilmu, mboten nurut awam, mboten. Ana wong awam, ana ahli ilmu maca sak wacanan kok paham, itulah tartil. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadiba khafidatur rafi'ah. Sakali wacan paham artine, nggih niku berarti tartil. Wonten makna. Nah, nggih. Terus fadl tartil fa taqaddama fi fadl tartil abu hadis Abdullah bin Mughaffal, sahih hadis Abdullah bin Mughaffal fi tarji'in nabi, ing dalam tarji'in nabi oleh bangsul kanjeng Nabi SAW al-qira'at ambalan balani kanjeng Nabi al-qira'at ing qira'ah balan kanjeng Nabi al-qira'at ing qira'ah wa ka hadis Sa'ad bin Abi Waqqas lan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas wa hadis Abi Lubabah lan hadis Abu Lubabah. Abu Lubabah niki as-sahabi Lubabah Bashir wakila Rufa'. Ini sing gak ada Ustuana Abi Lubabah. Di Madinah ada Ustuana Abi Lubabah. Ustuana cagak sing tulisannya Abu Lubabah. Disitulah beliau tobat karena merasa membocorkan informasi dari kanjeng Nabi sebelum di Raudhah niku. Terus terakhir radhiyallahu anhuma anan nabiy sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah sallallahu niku kala dawuh kanjeng Nabi, man lam yadaghanna bil Qur'an falaysa minna. Man utawi sapa ning lam yadaghanna orang nglagu sapa man. Nglagu tegese memperbaiki, menghiasi bil Qur'an kelawan Qur'an falaysa mongko ora ana sapa man iku minna saing golongan kita. Orang tidak memperbaiki bacaan Quran bukan dari golonganku mereka. Orang tidak membaca dengan baik bukan golongan pembaca yang baik. Nah ini rawahuma riwayat ini hadis sahaba Abu Dawud Imam Abu Dawud bisnadaini kelawan isnad loro jayyidaini kang bagus karone. Wa fi isnad lan iku dalam sanad apa Sa'dun Sa'ad. Nggih. Wa fi isnadi Sa'din ngapun wa fi isnadi Sa'din lan ing dalam saat ikhtilafun utawi perbedaan la yadur kang ora bahayane apa ikhtilaf. Di dalam sanad ini saatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ada ikhtilaf tapi tidak apa-apa, tidak berbahaya. Artinya masih bisa dijelaskan dengan syahid atau tabi hadis yang lain. Ngaten para bapak keterangan tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bagaimana ulama-ulama demikian memperhatikan. Ini ngapunten sik maca jabone lho, Pak. Sampai nek maca teng Asyamil fi balaghatil Quran itu tambahkan kagum balaghah. Contoh Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Kok dzalik?
Kok ada? Kok gak ada? Iku nak pada Quran kok nang kene kok ada. Zalik itu menunjukkan li'ului martabati, tingginya martabat Al-Quran, maka dikatakan zalik, bukan hada. Nek hada kan rendah, zalik. Lah niku dibabalago. Di Quran itu dipelajari temenan kok sak njero-njero ngatos kata nggih muga-muga mutu manfaat dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli bil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diha wa qutil arwahi wa an wasalli Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qurbatin lana fi dinina ma nudriku sawadaka rabbi wa fiqna wa fiqhum lima taradadi fi'lan wa qawlan wasbir kulla halan daima wa akhir da'ati Allah wa nukhtabil khalif wa tafaqula syar rabbana asilana kulla syu'un wa akhir birdu minka nuyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'diyana rasulman wa akhfir wa asra anta akram satar wa salatu takhshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fi linas sifa wa ala alihi wa musrafa wa ala sahbihi wa sallam. Allahumma hdina bi hudak wa ij'al min fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la tajmil man khalafa amra wa hasab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad.